श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी नृसिंह ऋणमोचन स्तोत्र। ध्यानम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। अथ स्तोत्रम्। देवताकार्यसिद्ध्यर्थं सभास्तम्भसमुद्भवं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्कं भक्तानां वरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। आन्त्रमालाधरं शङ्खो चक्राब्जायुधधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। स्मरणात् सर्वपापघ्नं कद्रूजविषनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। सिंहनादेन महता दिग्विदिग्भयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। प्रह्लादवरदश्रीशं दैत्येश्वरविदारणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। क्रूरग्रहैः पीडितानां भक्तानाम् अभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये। इत्थं यः पठते नित्यं ऋणमोचनसिद्धये औनृणो जायते शीघ्रं धनं विपुलमाप्नुयात्। सर्वसिद्धिप्रदं नृणां सर्वैश्वर्यप्रदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पठेत् स्तोत्रमिदं सदा। अथ श्री त्रैलोक्यविजयं नृसिंह कवचम्। नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश ईड्येश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो। यस्य प्रपठनाद् विद्वांस् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधन कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः। पठनाद्धारणाद्देवा बहवश्चोदिगीश्वराः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्षे भ्रान्त्यादिविनिवारकं यस्य प्रसादात् दुर्वासास् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः। ऋषिश्छन्दस्तु गायत्री नृसिंहो देवता विभुः। चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः। श्रौम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णो महामनुः। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं। 32 अक्षरो मन्त्रो मन्त्रराजः सुरद्रुमः। कण्ठं पातु ध्रुवं क्ष्रौं हृद्भगवते चक्षुषी मम। नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु कर्णकं। दीप्तदंष्ट्राय च तथा अग्निनेत्राय नासिकां। सर्वरक्षोघ्नाय तथा सर्वभूतहिताय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पदद्वयं। रक्ष रक्ष वर्ममन्त्रः स्वाहा पातु मुखं मम। तारादिरामचन्द्राय नमः पातु हृदं मम। क्लीं पायात् पार्श्वयुग्मं च तारो नमः पदं ततः।
नारायणाय नाभिं च आं ह्रीं क्रों श्रौं च हुं फट् षडक्षरः कटिं पातु। ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनुत्तमः। क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात्पदद्वयं श्रौं नृसिंहाय श्रौं ह्रीं च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजां विधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत्। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादीन दशांशेन कृत्वा सत्साधकोत्तमः ततस्तु सिद्धकवचो रूपेण मदनोपमः स्पर्धामुद्धूय भवने लक्ष्मीर्वाणी वशेन्मुखे पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजानां फलमाप्नुयात्। भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद् यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं योषित वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्रियात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। काकवन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मवन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत्। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं क्षोभयत्येवं त्रैलोक्यविजयी भवेत्। भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशात् देशान्तरं ध्रुवं यस्मिन् गृहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तद्देशं तु परित्यज्य प्रयान्ति ह्याति दूरतः। अथ श्री नृसिंह अष्टकम्। ध्यायामि नारसिंहाख्यं ब्रह्मवेदान्तगोचरं भवाब्धितरणोपायं शङ्खचक्रधरं पदं नीलां रमां च परिभूय कृपारसेन स्तम्भेषु शक्तिमनघां विनिधाय देवीं प्रह्लादरक्षणविधायवती कृपाते श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम्। इन्द्रादिदेवनिकरस्य किरीटकोटि प्रत्युत्तरत्नप्रतिबिम्बितपादपद्म कल्पान्तकालघनगर्जनतुल्यनाद श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम्। प्रह्लाद ईड्य प्रलयार्कसमानवक्त्र हुङ्कारनिर्जितनिशाचरवृन्दनाथ श्रीनारदादिमुनिसङ्घसुगीयमान श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम्। रात्रिं च रात्रिजठरात् परिश्रंस्यमान रक्तं निपीय परिकल्पितसान्त्रमालो विद्राविताखिलसुरोग्रनृसिंहरूप श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम्। योगीन्द्रयोगपरिरक्षक देवदेव दीनार्तिहारि विभवागमगीयमान मां वीक्ष्य दीनं शरण्यमगण्यशील श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम्। प्रह्लादशोकविनिवारणभद्रसिंह नक्तञ्चरेन्द्रमदखण्डनवीरसिंह इन्द्रादिदेवजनसन्नुतपादपद्म श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम्। तापत्रयाब्धिपरिशोषणबाडवाग्ने ताराधिपप्रतिनिभाननदानवारे श्रीराजराजवरदाखिललोकनाथ श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम्। ज्ञानेन केचिदवलम्ब्य पदाम्बुजं ते
केचित् सुकर्मनिकरेण परे च भक्त्या मुक्तिं गताः खलु जना कृपया मुरारे श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं नमस्ते नारसिंहाय नमस्ते मधुवैरिणे नमस्ते पद्मनेत्राय नमस्ते दुःखहारिणे श्री लक्ष्मी नृसिंहदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नृसिंह ऋणमोचन स्तोत्रम्। ध्यानम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। अथ स्तोत्रम्। देवताकार्यसिद्ध्यर्थं सभास्तम्भसमुद्भवं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्कं भक्तानां वरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये आन्त्रमालाधरं शङ्खो चक्राब्जायुधधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणात् सर्वपापघ्नं कद्रूजविषनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहनादेन महता दिग्विदिग्भयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये प्रह्लादवरदश्रीशं दैत्येश्वरविदारणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानां भक्तानाम् अभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये इत्थं यः पठते नित्यं ऋणमोचनसिद्धये औनृणो जायते शीघ्रं धनं विपुलमाप्नुयात् सर्वसिद्धिप्रदं नृणां सर्वैश्वर्यप्रदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पठेत् स्तोत्रमिदं सदा। अथ श्री त्रैलोक्यविजयं नृसिंह कवचम्। नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश ईड्येश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद् विद्वांस् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधन कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः पठनाद्धारणाद्देवा बहवश्च दिगीश्वराः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्षे भ्रान्त्यादिविनिवारकं यस्य प्रसादात् दुर्वासास् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दस्तु गायत्री नृसिंहो देवता विभुः चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः श्रौम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णो महामनुः ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं। 32 अक्षरो मन्त्रो मन्त्रराजः सुरद्रुमः कण्ठं पातु ध्रुवं क्ष्रौं हृद्भगवते चक्षुषी मम नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु कर्णकं दीप्तदंष्ट्राय च तथा अग्निनेत्राय नासिकां सर्वरक्षोघ्नाय तथा सर्वभूतहिताय च सर्वज्वरविनाशाय
दह दह पदद्वयं रक्ष रक्ष वर्म मन्त्रः स्वाहा पातु मुखं मम तारादिरामचन्द्राय नमः पातु हृदं मम क्लीं पायात् पार्श्वयुग्मं च तारो नमः पदं ततः नारायणाय नाभिं च आं ह्रीं क्रों श्रौं च हुं फट् षडक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनुत्तमः क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं स्रौं नृसिंहाय स्रौं ह्रीं च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजां विधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत् शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादीन् दशांशेन कृत्वा सत्साधकोत्तमः ततस्तु सिद्धकवचो रूपेण मदनोपमः स्पर्धामुद्धूय भवने लक्ष्मीर्वाणी वशेन्मुखे पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजानां फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद् यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं योषित वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्रियात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् काकवन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मवन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं क्षोभयत्येवं त्रैलोक्यविजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशात् देशान्तरं ध्रुवं यस्मिन् गृहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तद्देशं तु परित्यज्य प्रयान्ति ह्याति दूरतः। अथ श्री नृसिंह अष्टकम्। ध्यायामि नारसिंहाख्यं ब्रह्मवेदान्तगोचरं भवाब्धितरणोपायं शङ्खचक्रधरं पदं नीलां रमां च परिभूय कृपारसेन स्तम्भेषु शक्तिमनघां विनिधाय देवीं प्रह्लादरक्षणविधायवती कृपाते श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् इन्द्रादिदेवनिकरस्य किरीटकोटि प्रत्युत्तरत्नप्रतिबिम्बितपादपद्म कल्पान्तकालघनगर्जनतुल्यनाद श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् प्रह्लादईड्य प्रलयार्कसमानवक्त्र हुङ्कारनिर्जितनिशाचरवृन्दनाथ श्रीनारदादिमुनिसङ्घसुगीयमान श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् रात्रिं च रात्रिजठरात् परिश्रंस्यमान रक्तं निपीय परिकल्पितसान्त्रमाल विद्राविताखिलसुरोग्रनृसिंहरूप श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् योगीन्द्रयोगपरिरक्षक देवदेव दीनार्तिहारि विभवागमगीयमान मां वीक्ष्य दीनं शरण्यमगण्यशील श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् प्रह्लादशोकविनिवारणभद्रसिंह नक्तञ्चरेन्द्रमदखण्डनवीरसिंह इन्द्रादिदेवजनसन्नुतपादपद्म श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् तापत्रयाब्धिपरिशोषणबाडवाग्ने
ताराधिप प्रतिनिभानन दानवारे श्रीराज राज वरदाखिल लोकनाथ श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं ज्ञानेन केचिदवलम्ब्य पदाम्बुजं ते केचित् सुकर्म निकरेण परे च भक्त्या मुक्तिं गताः खलु जना कृपया मुरारे श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं नमस्ते नारसिंहाय नमस्ते मधुवैरिणे नमस्ते पद्मनेत्राय नमस्ते दुःखहारिणे श्री लक्ष्मी नृसिंहदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नृसिंह ऋणमोचन स्तोत्र। ध्यानम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। अथ स्तोत्रम्। देवताकार्यसिद्ध्यर्थं सभास्तम्भसमुद्भवं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्कं भक्तानां वरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये आन्त्रमालाधरं शङ्खो चक्राब्जायुधधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणात् सर्वपापघ्नं कद्रूजविषनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहनादेन महता दिग्विदिग्भयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये प्रह्लादवरदश्रीशं दैत्येश्वरविदारणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानां भक्तानाम् अभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये इत्थं यः पठते नित्यं ऋणमोचनसिद्धये औनृणो जायते शीघ्रं धनं विपुलमाप्नुयात् सर्वसिद्धिप्रदं नृणां सर्वैश्वर्यप्रदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पठेत् स्तोत्रमिदं सदा। अथ श्री त्रैलोक्यविजयं नृसिंह कवचम्। नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश ईड्येश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद् विद्वांस् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधन कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः पठनाद्धारणाद्देवा बहवश्चोदिगीश्वराः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्षे भ्रान्त्यादिविनिवारकं यस्य प्रसादात् दुर्वासास् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दस्तु गायत्री नृसिंहो देवता विभुः चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः श्रोम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णो महामनुः। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। 32 अक्षरो मन्त्रो
मन्त्रराजः सुरद्रुमः कण्ठं पातु ध्रुवं क्ष्रौं हृद्भगवते चक्षुषी मम नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु कर्णकं दीप्तदंष्ट्राय च तथा अग्निनेत्राय नासिकां सर्वरक्षोघ्नाय तथा सर्वभूतहिताय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पदद्वयं रक्ष रक्ष वर्ममन्त्रः स्वाहा पातु मुखं मम तारादिरामचन्द्राय नमः पातु हृदं मम क्लीं पायात् पार्श्वयुग्मं च तारो नमः पदं ततः नारायणाय नाभिं च आं ह्रीं क्रों श्रौं च हुं फट् षडक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनुत्तमः क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं श्रौं नृसिंहाय श्रौं ह्रीं च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजां विधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत् शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादीन दशांशेन कृत्वा सत्साधकोत्तमः ततस्तु सिद्धकवचो रूपेण मदनोपमः स्पर्धामुद्धूय भवने लक्ष्मीर्वाणी वशेन्मुखे पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजानां फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद् यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं योषित वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्रियात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् काकवन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मवन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं क्षोभयत्येवं त्रैलोक्यविजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशात् देशान्तरं ध्रुवं यस्मिन् गृहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तद्देशं तु परित्यज्य प्रयान्ति ह्याति दूरतः। अथ श्री नृसिंह अष्टकम्। ध्यायामि नारसिंहाख्यं ब्रह्मवेदान्तगोचरं भवाब्धितरणोपायं शङ्खचक्रधरं पदं नीलां रमां च परिभूय कृपारसेन स्तम्भेषु शक्तिमनघां विनिधाय देवीं प्रह्लादरक्षणविधायवती कृपाते श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् इन्द्रादिदेवनिकरस्य किरीटकोटि प्रत्युत्तरत्नप्रतिबिम्बितपादपद्म कल्पान्तकालघनगर्जनतुल्यनाद श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं प्रह्लादईड्य प्रलयार्कसमानवक्त्र हुङ्कारनिर्जितनिशाचरवृन्दनाथ श्रीनारदादिमुनिसङ्घसुगीयमान श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं रात्रिं च रात्रिजठरात् परिश्रंस्यमान रक्तं निपीय परिकल्पितसान्त्रमालो विद्राविताखिलसुरोग्रनृसिंहरूप श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं योगीन्द्रयोगपरिरक्षक देवदेव दीनार्तिहारि विभवागमगीयमानो
मां वीक्ष्य दीनं शरण्यमगण्यशीलो श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं प्रह्लादशोकविनिवारण भद्रसिंहो नक्तञ्चरेन्द्रमदखण्डन वीरसिंहो इन्द्रादिदेव जनसन्नुतपादपद्मो श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं तापत्रयाब्धिपरिशोषण बाडबाग्ने ताराधिप प्रतिनिभाननदानवारे श्रीराजराज वरदाखिल लोकनाथ श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं ज्ञानेन केचिदवलम्ब्य ते केचित् सुकर्मनिकरेण परे च भक्त्या मुक्तिं गताः खलु जना कृपया मुरारे श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं नमस्ते नारसिंहाय नमस्ते मधुवैरिणे नमस्ते पद्मनेत्राय नमस्ते दुःखहारिणे श्री लक्ष्मी नृसिंहदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नृसिंह ऋणमोचन स्तोत्र। ध्यानम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। अथ स्तोत्रम्। देवताकार्यसिद्ध्यर्थं सभास्तम्भसमुद्भवं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्कं भक्तानां वरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये आन्त्रमालाधरं शङ्खो चक्राब्जायुधधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणात् सर्वपापघ्नं कद्रूजविषनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहनादेन महता दिग्विदिग्भयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये प्रह्लादवरदश्रीशं दैत्येश्वरविदारणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानां भक्तानाम् अभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये इत्थं यः पठते नित्यं ऋणमोचनसिद्धये औनृणो जायते शीघ्रं धनं विपुलमाप्नुयात् सर्वसिद्धिप्रदं नृणां सर्वैश्वर्यप्रदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पठेत् स्तोत्रमिदं सदा। अथ श्री त्रैलोक्यविजयं नृसिंह कवचम्। नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश ईड्येश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद् विद्वांस् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधन कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः पठनाद्धारणाद्देवा बहवश्च दिगीश्वराः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्षे भ्रान्त्यादिविनिवारकं यस्य प्रसादात् दुर्वासास् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्छन्दस्तु गायत्री नृसिंहो देवता विभुः
चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः श्रों बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णो महामनुः ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् 32 अक्षरो मन्त्रो मन्त्रराजः सुरद्रुमः कण्ठं पातु ध्रुवं श्रों हृद्भगवते चक्षुषी मम नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु कर्णकं दीप्तदंष्ट्राय च तथा अग्निनेत्राय नासिकां सर्वरक्षोघ्नाय तथा सर्वभूतहिताय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पदद्वयं रक्ष रक्ष वर्ममन्त्रः स्वाहा पातु मुखं मम तारादिरामचन्द्राय नमः पातु हृदं मम क्लीं पायात् पार्श्वयुग्मं च तारो नमः पदं ततः नारायणाय नाभिं च आं ह्रीं क्रों श्रों च हुं फट् षडक्षरः कटिं पातु ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनुत्तमः क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं श्रों नृसिंहाय श्रों ह्रीं च सर्वाङ्गं मे सदावतु इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुपूजां विधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत् शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादीन दशांशेन कृत्वा सत्साधकोत्तमः ततस्तु सिद्धकवचो रूपेण मदनोपमः स्पर्धामुद्धूय भवने लक्ष्मीर्वाणी वशेन्मुखे पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजानां फलमाप्नुयात् भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद् यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं योषित वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्रियात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत् काकवन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मवन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं क्षोभयत्येवं त्रैलोक्यविजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशात् देशान्तरं ध्रुवं यस्मिन् गृहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तद्देशं तु परित्यज्य प्रयान्ति ह्याति दूरतः। अथ श्री नृसिंह अष्टकम्। ध्यायामि नारसिंहाख्यं ब्रह्मवेदान्तगोचरं भवाब्धितरणोपायं शङ्खचक्रधरं पदं नीलां रमां च परिभूय कृपारसेन स्तम्भेषु शक्तिमनघां विनिधाय देवीं प्रह्लादरक्षणविधायवती कृपाते श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् इन्द्रादिदेवनिकरस्य किरीटकोटि प्रत्युत्तरत्नप्रतिबिम्बितपादपद्म कल्पान्तकालघनगर्जनतुल्यनाद श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् प्रह्लाद ईड्य प्रलयार्कसमानवक्त्र हुङ्कारनिर्जितनिशाचर बृन्दनाथ श्रीनारदादिमुनिसङ्घसुगीयमान
श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं रात्रिञ्च रात्रिजठरात् परिश्रंस्यमानो रक्तं निपीय परिकल्पितसान्त्रमालो विद्राविताखिलसुरोग्रनृसिंहरूप श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं योगीन्द्रयोगपरिरक्षक देवदेव दीनार्तिहारि विभवागमगीयमानो मां वीक्ष्य दीनं शरण्यमगण्यशीलो श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं प्रह्लादशोकविनिवारण भद्रसिंह नक्तञ्चरेन्द्रमदखण्डन वीरसिंह इन्द्रादिदेव जनसन्नुतपादपद्म श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं तापत्रयाब्धिपरिशोषण बाडवाग्ने ताराधिप प्रतिनिभाननदानवारे श्रीराजराज वरदाखिललोकनाथ श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं ज्ञानेन केचिदवलम्ब्य पदाम्बुजन्ते केचित् सुकर्म निकरेण परे च भक्त्या मुक्तिं गताः खलु जना कृपया मुरारे श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तं नमस्ते नारसिंहाय नमस्ते मधुवैरिणे नमस्ते पद्मनेत्राय नमस्ते दुःखहारिणे श्री लक्ष्मी नृसिंहदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नृसिंह ऋणमोचन स्तोत्रम्। ध्यानम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। अथ स्तोत्रम्। देवताकार्यसिद्ध्यर्थं सभास्तम्भसमुद्भवं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्कं भक्तानां वरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये आन्त्रमालाधरं शङ्ख चक्राब्जायुधधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणात् सर्वपापघ्नं कद्रूजविषनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहनादेन महता दिग्विदिग्भयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये प्रह्लादवरदश्रीशं दैत्येश्वरविदारणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानां भक्तानाम् अभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये इत्थं यः पठते नित्यं ऋणमोचनसिद्धये औनृणो जायते शीघ्रं धनं विपुलमाप्नुयात् सर्वसिद्धिप्रदं नृणां सर्वैश्वर्यप्रदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पठेत् स्तोत्रमिदं सदा। अथ श्री त्रैलोक्यविजयं नृसिंह कवचम्। नारद उवाच इन्द्रादिदेववृन्देश ईड्येश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद् विद्वांस् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि
पुत्रश्रेष्ठतपोधन कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः। पठनाद्धारणाद्देवा बहवश्चोदिगीश्वराः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्षे भ्रान्त्यादिविनिवारकम् यस्य प्रसादात् दुर्वासास्त्रैलोक्यविजयी भवेत्। पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः। ऋषिश्छन्दस्तु गायत्री नृसिंहो देवता विभुः। चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः। श्रौम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णो महामनुः। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। 32 अक्षरो मन्त्रो मन्त्रराजः सुरद्रुमः। कण्ठं पातु ध्रुवं क्ष्रौं हृद्भगवते चक्षुषी मम। नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु कर्णकं। दीप्तदंष्ट्राय च तथा अग्निनेत्राय नासिकां। सर्वरक्षोघ्नाय तथा सर्वभूतहिताय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पदद्वयं। रक्ष रक्ष वर्ममन्त्रः स्वाहा पातु मुखं मम। तारादिरामचन्द्राय नमः पातु हृदं मम। क्लीं पायात् पार्श्वयुग्मं च तारो नमः पदं ततः। नारायणाय नाभिं च आं ह्रीं क्रों श्रौं च हुं फट् षडक्षरः कटिं पातु। ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं। क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनुत्तमः। क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं। श्रौं नृसिंहाय श्रौं ह्रीं च सर्वाङ्गं मे सदावतु। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं। तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुपूजां विधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः। सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत्। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः। हवनादीन दशांशेन कृत्वा सत्साधकोत्तमः। ततस्तु सिद्धकवचो रूपेण मदनोपमः। स्पर्धामुद्धूय भवने लक्ष्मीर्वाणी वशेन्मुखे। पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत्। अपि वर्षसहस्राणां पूजानां फलमाप्नुयात्। भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद् यदि। कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं। योषित वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे। बिभ्रियात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। काकवन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत्। जन्मवन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत्। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। त्रैलोक्यं क्षोभयत्येवं त्रैलोक्यविजयी भवेत्। भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशात् देशान्तरं ध्रुवं। यस्मिन् गृहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तद्देशं तु परित्यज्य प्रयान्ति ह्याति दूरतः। अथ श्री नृसिंह अष्टकम्। ध्यायामि नारसिंहाख्यं ब्रह्मवेदान्तगोचरं। भवाब्धितरणोपायं शङ्खचक्रधरं पदं। नीलां रमां च
परिभूय कृपारसेन स्तम्भेषु शक्तिमनघां विनिधाय देवीं प्रह्लादरक्षणविधायवती कृपाते श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् इन्द्रादिदेवनिकरस्य किरीटकोटि प्रत्युत्तरत्नप्रतिबिम्बितपादपद्म कल्पान्तकालघनगर्जनतुल्यनाद श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् प्रह्लादईड्य प्रलयार्कसमानवक्त्र हुङ्कारनिर्जितनिशाचरवृन्दनाथ श्रीनारदादिमुनिसङ्घसुगीयमान श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् रात्रिञ्च रात्रिजठरात् परिश्रंस्यमान रक्तं निपीय परिकल्पितसान्त्रमालो विद्राविताखिलसुरोग्रनृसिंहरूप श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् योगीन्द्रयोगपरिरक्षक देवदेव दीनार्तिहारि विभवागमगीयमान मां वीक्ष्य दीनं शरण्यमगण्यशील श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् प्रह्लादशोकविनिवारणभद्रसिंह नक्तञ्चरेन्द्रमदखण्डनवीरसिंह इन्द्रादिदेवजनसन्नुतपादपद्म श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् तापत्रयाब्धिपरिशोषणबाडवाग्ने ताराधिपप्रतिनिभाननदानवारे श्रीराजराजवरदाखिललोकनाथ श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् ज्ञानेन केचिदवलम्ब्यपदाम्बुजं ते केचित् सुकर्मनिकरेण परे च भक्त्या मुक्तिं गताः खलु जना कृपया मुरारे श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् नमस्ते नारसिंहाय नमस्ते मधुवैरिणे नमस्ते पद्मनेत्राय नमस्ते दुःखहारिणे श्री लक्ष्मी नृसिंहदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नृसिंह ऋणमोचन स्तोत्रम्। ध्यानम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। अथ स्तोत्रम्। देवताकार्यसिद्ध्यर्थं सभास्तम्भसमुद्भवं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्कं भक्तानां वरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये आन्त्रमालाधरं शङ्खो चक्राब्जायुधधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणात् सर्वपापघ्नं कद्रूजविषनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहनादेन महता दिग्विदिग्भयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये प्रह्लादवरदश्रीशं दैत्येश्वरविदारणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानां भक्तानाम् अभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये इत्थं यः पठते नित्यं ऋणमोचनसिद्धये औनृणो जायते शीघ्रं धनं विपुलमाप्नुयात् सर्वसिद्धिप्रदं नृणां सर्वैश्वर्यप्रदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पठेत् स्तोत्रमिदं सदा। अथ श्री त्रैलोक्यविजयं नृसिंह कवचम्। नारद उवाच
इन्द्रादिदेव वृन्देश ईड्येश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद् विद्वांस् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठतपोधन कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्यविजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः। पठनाद्धारणाद्देवा बहवश्च दिगीश्वराः ब्रह्ममन्त्रमयं वक्षे भ्रान्त्यादिविनिवारकं यस्य प्रसादात् दुर्वासास् त्रैलोक्यविजयी भवेत्। पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः। ऋषिश्छन्दस्तु गायत्री नृसिंहो देवता विभुः चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः। स्रौम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णो महामनुः। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। 32 अक्षरो मन्त्रो मन्त्रराजः सुरद्रुमः कण्ठं पातु ध्रुवं क्ष्रौं हृद्भगवते चक्षुषी मम। नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु कर्णकं दीप्तदंष्ट्राय च तथा अग्निनेत्राय नासिकां सर्वरक्षोघ्नाय तथा सर्वभूतहिताय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पदद्वयं रक्ष रक्ष वर्ममन्त्रः स्वाहा पातु मुखं मम। तारादिरामचन्द्राय नमः पातु हृदं मम। क्लीं पायात् पार्श्वयुग्मं च तारो नमः पदं ततः। नारायणाय नाभिं च आं ह्रीं क्रों श्रौं च हुं फट् षडक्षरः कटिं पातु। ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनुत्तमः। क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं स्रौं नृसिंहाय स्रौं ह्रीं च सर्वाङ्गं मे सदावतु। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुपूजां विधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत्। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादीन् दशांशेन कृत्वा सत्साधकोत्तमः। ततस्तु सिद्धकवचो रूपेण मदनोपमः स्पर्धामुद्धूय भवने लक्ष्मीर्वाणी वशेन्मुखे पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजानां फलमाप्नुयात्। भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद् यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं। योषित वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्रियात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। काकवन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत् जन्मवन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत्। कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं क्षोभयत्येवं त्रैलोक्यविजयी भवेत्। भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशात् देशान्तरं ध्रुवं। यस्मिन् गृहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति
तद्देशं तु परित्यज्य प्रयान्ति ह्याति दूरतः। अथ श्री नृसिंह अष्टकम्। ध्यायामि नारसिंहाख्यं ब्रह्मवेदान्तगोचरं भवाब्धितरणोपायं शङ्खचक्रधरं पदं नीलां रमां च परिभूय कृपारसेन स्तम्भेषु शक्तिमनघां विनिधाय देवीं प्रह्लादरक्षणविधायवती कृपाते श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् इन्द्रादिदेवनिकरस्य किरीटकोटि प्रत्युत्तरत्नप्रतिबिम्बितपादपद्म कल्पान्तकालघनगर्जनतुल्यनाद श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् प्रह्लादईड्यप्रलयार्कसमानवक्त्र हुङ्कारनिर्जितनिशाचरवृन्दनाथ श्रीनारदादिमुनिसङ्घसुगीयमान श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् रात्रिञ्च रात्रिजठरात् परिश्रंस्यमान रक्तं निपीय परिकल्पितसान्त्रमालो विद्राविताखिलसुरोग्रनृसिंहरूप श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् योगीन्द्रयोगपरिरक्षक देवदेव दीनार्तिहारि विभवागमगीयमान मां वीक्ष्य दीनं शरण्यमगण्यशील श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् प्रह्लादशोकविनिवारणभद्रसिंह नक्तञ्चरेन्द्रमदखण्डनवीरसिंह इन्द्रादिदेवजनसन्नुतपादपद्म श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् तापत्रयाब्धिपरिशोषणबाडबाग्ने ताराधिपप्रतिनिभाननदानवारे श्रीराजराजवरदाखिललोकनाथ श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् ज्ञानेन केचिदवलम्ब्यपदाम्बुजन्ते केचित् सुकर्मनिकरेण परे च भक्त्या मुक्तिं गताः खलु जना कृपया मुरारे श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् नमस्ते नारसिंहाय नमस्ते मधुवैरिणे नमस्ते पद्मनेत्राय नमस्ते दुःखहारिणे श्री लक्ष्मी नृसिंहदेवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नृसिंह ऋणमोचन स्तोत्रम्। ध्यानम्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। अथ स्तोत्रम्। देवताकार्यसिद्ध्यर्थं सभास्तम्भसमुद्भवं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्कं भक्तानां वरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये आन्त्रमालाधरं शङ्ख चक्राब्जायुधधारिणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणात् सर्वपापघ्नं कद्रूजविषनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहनादेन महता दिग्विदिग्भयनाशनं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये प्रह्लादवरदश्रीशं दैत्येश्वरविदारणं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानां भक्तानाम् अभयप्रदं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये
इत्थं यः पठते नित्यं ऋणमोचन सिद्धये औनृणो जायते शीघ्रं धनं विपुलमाप्नुयात् सर्वसिद्धिप्रदं नृणां सर्वैश्वर्यप्रदायकं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पठेत् स्तोत्रमिदं सदा। अथ श्री त्रैलोक्य विजयं नृसिंह कवचम्। नारद उवाच इंद्रादिदेव वृन्देश ईड्येश्वर जगत्पते महाविष्णोर्नृसिंहस्य कवचं ब्रूहि मे प्रभो यस्य प्रपठनाद् विद्वांस त्रैलोक्य विजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि पुत्रश्रेष्ठ तपोधन कवचं नरसिंहस्य त्रैलोक्य विजयी भवेत्। स्रष्टाहं जगतां वत्स पठनाद्धारणाद्यतः लक्ष्मीर्जगत्त्रयं पाति संहर्ता च महेश्वरः पठनाद्धारणाद्देवा बहवश्चोदिगीश्वराः। ब्रह्ममन्त्रमयं वक्षे भ्रान्त्यादिविनिवारकं यस्य प्रसादात् दुर्वासास् त्रैलोक्य विजयी भवेत्। पठनाद्धारणाद्यस्य शास्ता च क्रोधभैरवः त्रैलोक्य विजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः। ऋषिश्छन्दस्तु गायत्री नृसिंहो देवता विभुः चतुर्वर्गे च शान्तौ च विनियोगः प्रकीर्तितः। श्रौम्बीजं मे शिरः पातु चन्द्रवर्णो महामनुः। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। 32 अक्षरो मन्त्रो मन्त्रराजः सुरद्रुमः कण्ठं पातु ध्रुवं क्ष्रौं हृद्भगवते चक्षुषी मम। नरसिंहाय च ज्वाला मालिने पातु कर्णकं दीप्तदंष्ट्राय च तथा अग्निनेत्राय नासिकां सर्वरक्षोघ्नाय तथा सर्वभूतहिताय च सर्वज्वरविनाशाय दह दह पदद्वयं रक्ष रक्ष वर्ममन्त्रः स्वाहा पातु मुखं मम। तारादिरामचन्द्राय नमः पातु हृदं मम। क्लीं पायात् पार्श्वयुग्मं च तारो नमः पदं ततः। नारायणाय नाभिं च आं ह्रीं क्रों श्रौं च हुं फट् षडक्षरः कटिं पातु। ॐ नमो भगवते पदं वासुदेवाय च पृष्ठं क्लीं कृष्णाय उरुद्वयं क्लीं कृष्णाय सदा पातु जानुनी च मनुत्तमः। क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः पायात् पदद्वयं श्रौं नृसिंहाय श्रौं ह्रीं च सर्वाङ्गं मे सदावतु। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं तव स्नेहान्मयाख्यातं प्रवक्तव्यं न कस्यचित्। गुरुपूजां विधायाथ गृह्णीयात् कवचं ततः सर्वपुण्ययुतो भूत्वा सर्वसिद्धियुतो भवेत्। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः हवनादीन दशांशेन कृत्वा सत्साधकोत्तमः। ततस्तु सिद्धकवचो रूपेण मदनोपमः स्पर्धामुद्धूय भवने लक्ष्मीर्वाणी वशेन्मुखे पुष्पाञ्जल्यष्टकं दत्त्वा मूलेनैव पठेत् सकृत् अपि वर्षसहस्राणां पूजानां फलमाप्नुयात्। भूर्जे विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्थां धारयेद् यदि कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ नरसिंहो भवेत् स्वयं। योषित वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे करे बिभ्रियात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। काकवन्ध्या च या नारी मृतवत्सा च या भवेत्
जन्मवन्ध्या नष्टपुत्रा बहुपुत्रवती भवेत् कवचस्य प्रसादेन जीवन्मुक्तो भवेन्नरः त्रैलोक्यं क्षोभयत्येवं त्रैलोक्यविजयी भवेत् भूतप्रेतपिशाचाश्च राक्षसा दानवाश्च ये तं दृष्ट्वा प्रपलायन्ते देशात् देशान्तरं ध्रुवं यस्मिन् गृहे च कवचं ग्रामे वा यदि तिष्ठति तद्देशं तु परित्यज्य प्रयान्ति ह्याति दूरतः। अथ श्री नृसिंह अष्टकम्। ध्यायामि नारसिंहाख्यं ब्रह्मवेदान्तगोचरं भवाब्धितरणोपायं शङ्खचक्रधरं पदं नीलां रमां च परिभूय कृपारसेन स्तम्भेषु शक्तिमनघां विनिधाय देवीं प्रह्लादरक्षणविधायवती कृपाते श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् इन्द्रादिदेवनिकरस्य किरीटकोटि प्रत्युत्तरत्नप्रतिबिम्बितपादपद्म कल्पान्तकालघनगर्जनतुल्यनाद श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् प्रह्लादईड्य प्रलयार्कसमानवक्त्र हुङ्कारनिर्जितनिशाचरवृन्दनाथ श्रीनारदादिमुनिसङ्घसुगीयमान श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् रात्रिं च रात्रिजठरात् परिश्रंस्यमानो रक्तं निपीय परिकल्पितसान्त्रमालो विद्राविताखिलसुरोग्रनृसिंहरूप श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् योगीन्द्रयोगपरिरक्षकदेवदेव दीनार्तिहारि विभवागमगीयमानो मां वीक्ष्य दीनं शरण्यमगण्यशीलो श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् प्रह्लादशोकविनिवारणभद्रसिंह नक्तञ्चरेन्द्रमदखण्डनवीरसिंह इन्द्रादिदेवजनसन्नुतपादपद्म श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् तापत्रयाब्धिपरिशोषणबाडवाग्ने ताराधिपप्रतिनिभाननदानवारे श्रीराजराजवरदाखिललोकनाथ श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् ज्ञानेन केचिदवलम्ब्यपदाम्बुजं ते केचित् सुकर्मनिकरेण परे च भक्त्या मुक्तिं गताः खलु जना कृपया मुरारे श्रीनारसिंह परिपालय मां च भक्तम् नमस्ते नारसिंहाय नमस्ते मधुवैरिणे नमस्ते पद्मनेत्राय नमस्ते दुःखहारिणे श्री लक्ष्मी नृसिंहदेवार्पणमस्तु।